There is a blackout karon galing, so you are permitted to use your phones as flashlights, okay? As flashlights lang para makakita ninyo yung mga text sa Bibles. So, galing, so just kindly put it on silent mode para kaso yung manawag is hindi na ito disturb ang pagbali sa pulong sa congregations. Palinakad pa, galing, so as go on in our preaching, I would like to request our pastor, Pastor James, to give to us the word of God. Let's give him a round of applause, please. Amen. Amen. Thank you for that. Thank you for that a round of applause. Salamat kayo mga kaigsuunan, no? And I really feel welcomed by you. And the Word of God is being applauded. It's not the preacher, but it's the Word of God. We are giving our applause to the Word of our God, mga kaigsuunan. So I hope that you are already ready. I would like to ask everyone to please stand up, manindog ta, to give reverence sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. We will be reading, mga kaigsuunan, Galatians chapter 5, verses 25 and 26, and chapter 6, verses 1 to 5. If you are there, please say, Amen. Let us continue our series, mga kaigsuunan. We are having a series sa Galatians, mga kaigsuunan. You know, several people have already contacted me and told me that they were very blessed sa atuang mga series of lessons, mga kaigsuunan, no? And even the people from other churches who are listening to our sermons are blessed and have learned a lot of things. And I hope, mga kaigsuunan, we in our local church are also blessed, and we are also learning a lot from our lesson, mga kaigsuunan. We are understanding the Bible in its entirety, and we are not just choosing one text out of context, but we are trying to look at the whole epistles of the Apostle Paul in order for us to really, truly understand the things that the Apostle Paul wanted to communicate to the people, the first audience at that time it was written. Inana ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. We are not understanding the Bible in our contemporary thought, but we are understanding the Bible as how the first audience understood the message 2,000 years ago and applied the things that we have learned from those things in our contemporary time today. Inana atong pagtuon. So, I would like to ask you to follow with me in your eyes. The Bible says, Galatians chapter 5, verse 25, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another. Verse 1, chapter 6, brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. Wow, I like that. The Bible says again in verse 3, for if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another. Last verse, verse 5, for every man shall bear his own burden. Let's pray. Father God, we need you, Lord. And Lord, salamat sa ulan, Ginoo. Ngay mong gihatag ka namo, Ginoo. We have been praying for rain, and you have answered it, Lord. Thank you, Lord. And Lord, even our brothers and sisters who are not with us, I pray nga ikaw mag-auban kanila. Bless their lives, Lord, and may you allow them to worship you, Lord. Kay dili gid pwede, Ginoo, nga mo ang hunungon among pagsimba, Ginoo. Taliwala sa panahon,
Taliwala, Ginoo, sa among mga situation. And I pray, Lord, that every Christians will see how really important to worship you, Ginoo. And I pray, Ginoo, mga kaigsunan who are with us, I pray that you'd bless them. May the Word of God found a dwelling place in their hearts. And ikaw, Ginoo, maghatag og empowerment sa amua, nga mong masabtan, Ginoo, ang imong pulong. The greatest hindrance, Lord, tonight, that this message will be a blessing is your servant himself. So I pray, Lord, that you'd cover your servant with your precious blood, that your servant will not hinder the power of the word, nga mahimong mo tuhop sa kasing-kasing sa mga kakatawhan, and it will be a blessing to them. And even, Lord, may this message found a dwelling place in the hearts of those people that you will allow to listen to this sermon, Ginoo. Salamat sa mga paghatag nimo kanamo ug kahigayunan sa pagsimba in our Wednesday midweek prayer meeting. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Please be seated, mga kaigsunan, palihog manglingkod tang tanan. I would like to entitle the message tonight, Fulfilling the Law of Christ, or Fulfill the Law of Christ. We have learned and made it very clear in the past lesson that Christ came to give us liberty. Nianhi si Jesus Christ, diris kalibutan, why? He wants us to have freedom. Tinuod nga liberty. And the book of Galatians, mga kaigsunans, emphasis is emphasizing that Christians, and even, of course, everyone who already believe on the Lord Jesus Christ already have freedom from the law, from the Old Testament law. We don't need the law anymore. Ingon pa sa book of Galatians, mga kaigsunan, we are free from the external control of the laws and regulation of the Old Testament. Nganong wala naman nato gikinahanglan ang Old Testament law? Nganong wala naman gikinahanglan ang balaod, pastor? Okay? As a recap, ang balaod, mga kaigsunan, is compared to a tutor. Okay? It is compared to a bond slave nga gitagaan og trabaho sa ilang amo nga maoy mag-tutor or magmatuto sa iyang bata nga master, mga kaigsunan. That is the job of the law. And when the child is growing up and the child is on his right age, the tutor is no longer needed. So sa ato pa, mga kaigsunan, when Christ came, pag-abot ni Jesus Christ, and when you receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, you are just like a child who came onto his right age. Nahimo na kang usa ka bata nga nasakto na ang imong edad. Kay nasakto naman ang imong edad, when you receive the Lord Jesus Christ as your Savior, you don't need a tutor anymore, meaning you don't need the law anymore, because Christ made you understand what the things you need to do as a child nga naa sa iyang tama nga edad. So that's why, mga kaigsunan, wala na nato gikinahanglan ang balaod. Let's say, for example, sa ato ang mga ginikanan. I have told you before, nga katong mga bata, nga mga wapay mga buot, mga elementaries, atong ginakorek, atong mga high school nga mga anak, atong ginakorek, atong disiplina, ginakasabaan, until nga kanang imong anak will be in the right age, and kana imong anak in the right maturity, nga dili na nimo siya perminti kasabaan, dili na nimo siya disiplinahon, nganuman kay naa naman sa tamang edad na minyo na siya, so that person dili na nimo disiplinahon, nganuman isip usa ka ginikanan, kabalo ka nga kabalo na siya kung unsa ang iyang pagabuhaton. So that is just like what is happening in our Christian life, mga kaigsunan. Before, when we don't know the Lord Jesus Christ, we need the law to guide us. Kinahanglan natong balaod para sultian ta nga bawal ang pagpatay, bawal ang pagsimba og Diyos-Diyos, bawal ang pagpanapaw, bawal ang pagpangawat. We need the law.
in order to know it and to be guided by the law. But when you receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, you become of full age and you don't need the law anymore. Nga naman, kabalo na ka kung unsa imong angay buhaton, even you don't know or you don't need the guidance of the law anymore. So, as Christians mga kaigsuonan, we are free from the external control of the laws and regulation. But after it, Apostle Paul, iya pong giklaro that dili lang kay we are freed from the external control of the laws and regulation, but Christ also made us free from the internal urge or internal drive of our flesh. So kung naay external laws and regulation nga free na ta, sa diha nga na dawat nimo si Jesus Christ as your Lord and Savior, Christ also made you free from the internal urge or drive of the flesh. So ato pa mga kaigsunan, you are free nga dili nang mo follow sa imong unudnon nga mga pangibog since the Lord Jesus Christ came to you. You are no longer a slave of your flesh, but are able to withstand the flesh through the empowerment of the Spirit of God, which is guiding your spirit. So the Spirit of God is now in you, guiding your spirit as your spirit war against your flesh. So inana ang nahitabo mga kaigsuonan, no? Nga, so ang freedom di ay nato isip mga Kristohanon is twofold di ay. Number one, freedom from the law. Number two, freedom from our flesh. So inana di ay ang freedom sa Kristohanon mga kaigsuonan. And in the previous lesson nga ato ang gitun-an mga pinangga, we learned nga as people who are already free, we are using this freedom not for the occasion of our flesh, para buhaton ang atong mga unod-non nga mga pangibog. And I have told you before that being slave of yourself is the worst slavery. Kaya usahay ang mga taong moingon, free naman ka ako nang buhaton ang tanan nga akong gusto buhaton. So you are just slave of yourself. And that is the worst slavery mga kaigsuonan. The real freedom, as what I have told you before, is freedom not to sin. It is the freedom to follow what God wants you to be or to follow what God intended you to be. Because we have learned that the true satisfaction of every humans, kay gibuhat man ta after the image of God, ang tinuod gyud day nato nga satisfaction is mahimo tang katong giunsa gyud ang planos Ginoo alang sa tong kinabuhi. If you are in the will of God, if you are following what God intended you to do, then that is real satisfaction and joy nga imong maangkon mga kaigsuonan. Apart from following the will of God, matingala ka, makabot na nimo ang tanan, mabuhat na nimo ang tanan, makaon na nimo tanan nimong mga gusto, mapalit na nimo tanan nimong gusto. Pero tingala ka, nagyapoy kulang, nagyapoy emptiness imong kasing-kasing. Why? It is because the true happiness, the true satisfaction in life is only found in the things God intended you to be. So muna nga, gifrita, sa una, when we are slave of the law, when we are slave of the flesh, di ta na kaya ipurso. Di ta na kaya ipurso ang mga butang nga giplanos Ginoo sa ato. But now that we are free, we can already do it. You see, that's the true freedom nga atong ginahisgutan mga kaigsuonan. And in our previous lesson, we learned that we are to walk in the Spirit. That is to position ourselves into a place where the Spirit of God can lead us, and it will help us not to fall into the works of the flesh, but rather bear the fruit of the Spirit, which reflects the character of God. Sa ato pa mga pinangga nga mga kaigsunan, in the previous lesson, it taught us that we must walk in the Spirit para dili nato ma-fulfill ang pangibog sa tong unod. Instead, mamunga ta in the Spirit. We will bear the fruit of the Spirit. And we knew before that the fruit of the Spirit reflects
the character of God sa atong mga kinabuhi. Kung unsa ang kinaiyahan sa Dios, mauto ang mahimong mamunga or makita sa atong mga kinabuhi, mga kaigsunan. So previously, we talk about our personal walk with God. Our personal devotion with God. We walk in the Spirit. And as we walk personally with God, ato makita mga kaigsunan that we are growing inwardly. And the character of God is nagakakita na sa itong kinabuhi, hinay-hinay. Sama sa usa ka tanom, dili na mamunga dito sa pagkaugma. Pagtanom nimo, pagkaugma mo ani ka no, sama sa tanom, ang atong karakter mga kaigsunan isip mga Kristohanon, hinay-hinay pod ma-develop. Hinay-hinay pod ma-develop. You see? So dili nimo pwede ingnon nga kaning Kristohanon karon nagtuo kang Jesus Christ karong adlaw una pagkaugma ingnon nimo oy Christian biya ka nganong kainana ka nganong inana imong kinaiya di na nimo pwede buhaton nganuman because sama sa usa ka tanom hinay-hinay mamunga hinay-hinay mo grow sa iya mga kaigsunan and until one day that Jesus Christ will be clearly seen sa iyahang kinabuhi. And I hope mga pinangga no kitang tanan inana ta nagahinay-hinay ta grow nagahinay-hinay ta mga kaigsunan nga mahimong susama ni Jesus Christ. And tonight mga pinangga, if before we talk about our personal walk with God, tonight we shall talk about another kind of walk with the Spirit. And this walk with the Spirit fulfills the law of Christ. What we have learned last Sunday, is our walk that bears the fruit of the Spirit. But tonight, let us study our walk that fulfills the law of Christ. So naay medyo kalahian mga kaigsunan. Last Sunday, we talk about chapter 5, verse 16. The Bible says, "This I say, then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh." But today, we shall be talking about verse 25. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. So, anak ka, Pastor James, redundant ba si Apostle Paul? Giingon na niya sa verse 16 nga walk in the Spirit, nganong giusab na pud niya sa verse 25 nga walk in the Spirit, redundant ba siya? Gisab-usab ba niya iyang kaugalingon? No, mga pinangga. If you would try to look at it closer, ang Greek word nga gigamit ni Apostle Paul sa verse 16 ug ang Greek word nga gigamit niya for walk in verse 25 is entirely different word. So dili lang kay nato makit-an sa English translation kay both of this word can be translated in the English as walk. But if you would go back in the Greek, lahi-lahi siya nga word even though it is translated as walk the same in English. Mura ko gugmagod sa gugma, ang gugma mga kaigsuonan sa English is daghan kaayo siya. Isa ra kabuk iyang word, love lang. Pero pag abot sa Greek, daghan sa word na ay agape, na ay stargay, na ay filio or philia. So ato makit-an nga lahi-lahi siya. So the same with the word walk. Ang verse 16 mga kaigsuonan kaning walk diri, ang iyang Greek word is peripateo. Okay? Peripateo. So, ang meaning sa peripateo is personal walk. But in verse 25, mga kaigsunan, ang walk diri is, ang iyang, ang walk diri, ang iyang Greek word is stoikeo. Okay? Stoikeo. So, please forgive me if I mispronounce the Greek. I am not a Greek speaker. But as I read it, stoikeo. And the meaning of this walk is to march in a military rank. So kung sa verse 16, personal walk, meaning ang imong kinaugalingon, nga ikaw isa, nga nagapaningkamot ka, or nagawo ka sa uban sa Ginoo as a personal walk. But in our text tonight, it is a military walk, or marching with someone na kay kauban. Na kay mga kauban nga dapat magdungan mo, nga synchronize ang inyong kwan. Hop! Synchronize. Dili pwede nga lahi ang isa, lahi ang direction ng isa, dapat synchronize. Sa ato pa mga kaigsuonan, in order for us to fulfill the law of Christ, na dapat na ay synchronity. Or how to pronounce that? Dapat synchronized
ang gitawag nga pag-walk nato uban sa atong kauban nga mga Kristohanon. Last time, we talk about our personal walk with God that enable us to bear the fruit of the Spirit. Tonight, we shall talk about the walk with with God's family or family of believers that let us fulfill the law of Christ. So remember nato mga kaigsuonan that Christianity is not an elevator. Nga pagtuo nimo, nagtuo na ka kang Jesus Christ, musakay na lang din ka sa elevator, hara hinay-hinay ka dadon sa langit. That is not Christianity nga to ang ginisgutan. Christianity is a walk. Number 1, we learn a personal walk with God. And number 2, it is a marching walk with other believers. Inana di ay ang atong kinabuhing Kristohanon mga kaigsuonan. And church is considered as number 1, before, atong recap lang, number 1, atong niaging lesson, it is considered as a bride of Christ. Di ba? So, kung tanaw nimo ang bride, kung ako sa kalalaki karon, tanaw na ko ang walk sa ako ang asawa. Tanaw na ko ang walk sa babae nga ako ang gitawag nga nagustuhan. And tanaw nimo ang iyang walk, ay kaaya-aya iyang walk. Kinsa ang iyang kauban sa iyang pagwalk. Just like the Lord Jesus Christ, because the church is the bride of Christ, and Jesus Christ is the groom-to-be, one day, ikasal tas langit ang simbahan, ikasal kang Jesus Christ in heaven, as what we have learned in the book of Revelation. Ang ato pong groom, gusto po niya makita nga tarong ang walk sa iyang bride while she is still on earth. And iya pong gitanaw, kinsa iyang mga kauban sa iyang walk. Diba? Who are the people that is with the bride as she walks ibabaw sa kalibutan? Muna nga, mahimutang careful sa ato ang mga kinabuhing Kristohanon. Kinsa atong kauban, tagapaingon, you see? So, kalibutanon ba nga mga binuhatan ato ang ginaadtuan? You see, are we listening to things nga dili maayo? Nganuman, ang imong paglakaw ibabaw sa kalibutan, Jesus Christ is watching you. You see? So, we are just like the bride of Christ, and the Lord Jesus Christ is interested with how we walk. And number 2, mga kaigsuonan, the church is also viewed as a soldier, or rank, a battalion, mga kaigsuonan. And our general, the Lord Jesus Christ, the captain of our salvation, looks at how we walk together. As soldiers cannot fight if they are not united. Makaaway manggaling sila if they are not united, pero pilde sila mga pinangga. And in order to train that soldiers, nga mahimo silang united, every time, every day, magmarching sila, tuon sila og marcha, nga naman, in order to train them to be united, in order to train them nga, tanaw nila ilang mga kauban, kung sakto ba sila, or naa ba sila unity. And atong makitaan, that is our lesson tonight. Atong tanawon kung unsa ba nagka-united ba ta? Kay ang Kristohanon, ang simbahan, dili siya united, the church will not fulfill the law of Christ. Dili nato na ma-fulfill mga kaigsunan. So remember this, di lang kay Christ is looking at us as a bride, nga interested siya kung how we walk, interested siya kung kinsa tong kauban as we walk, where are we going as we walk. Interesado siya because we are His bride. But remember that we are also soldiers. And our captain is interested kung synchronized ba, united ba ang atong marching with our kauban nga mga soldiers as a church. Now, there are only 2 points tonight that I would like to share, mga pinangga, sa atong walk with, atong marching walk with our other believers, other family members of the church. Sa atong kinabuhi, mga kaigsuonan, ato nilang taon karon, if we are really walking rightly, tama ba ito ang marching with other Christians? Tama ba itong paglakaw with other Christians? 2 points lang, mga pinangga. Number 1, I would like to talk about the greatest hindrance of this march. The greatest hindrance of this walk. And the greatest hindrance of this walk, mga kaigsuonan, is pride. Garbo. Okay? Garbo. Pride.
Kung magmarcha gani mga kaigsuonan, sa among CET sa una sa high school, pag nalay masayop isa, magmarcha, masayop ang isa kay imbis kay ang girace kay tuo, ang isa kay wala yang girace, makita na nimo ang pangit. Okay? Then, nanay sa una, pag kanang kompetisyon na, mag-gloves, makita nimo ang ilang mga kamot, unya pagkahuman, pag naiisa nga magkamali, mali na tanan. Sa ato pa mga pinangga nga mga kaigsuonan, it reminds us that as believers, as a church, naalay usa nga magpabadlong mga kaigsuonan, it can spoil the entire march of the church. Remember Achan in the Old Testament nga daog sila dito sa Jericho, nga perting gahiang city, but they were defeated in Ai, nga naman because of one person, Achan, nga wala siya nagpatuo sa instruction sa Ginoo in Jericho. Nangawat siya og mga sinina, mga treasure didto, and when they go to Ai, the whole Israel was defeated because of one person. Sa ato pa mga pinangga, you can spoil the entire march of a church because of what you are doing in your life, mga pinangga. That is what the Bible says and teaches us karon. And ato makitaan, and the greatest hindrance nga atong matarong ang ato ang marching with other believers is pride. Garbo. Okay? I remember telling you before that to be humble is so hard that when you become one, you become proud of it. Lisod kay mahimong humble. Okay? Kaysa diha nga mahimo na kang humble, magsugod na kag hinambog nga humble ka. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. And we know that pride is the sin that destroyed the world. Si Satanas mga kaigsunan, because of pride, gihulog siya sa Ginoo. And one of the reasons why si Eve nakasala, because of pride. Unsa man ang giingon ni Satan, Eve, kung mukaon ka aning prutas, mahimo kang susama sa Dios. And because of pride, wanting to be like God, nikaon si Eve. Sa ato pa mga kaigsuonan, ang garbo, ang pinakakuyaw nga sala nga niguba sa tibuok kalibutan. And we must be careful niini mga pinangga nga mga kaigsuonan. We hear from people nga kanang bitong inferiority complex. Kanang bitong feeling nila nga inferior sila, nga di nila makaya. Pirmita makadungog ana, ay dili ko kay di na ko kaya, ay di ko kay di ko kabalo ana. Pirminti ta makadungog ana. Ug ang mga tawo nga naay inferiority complex, ilang ginaangkon nga naa sila inferiority complex. Ay, kun di magud nako makaya, murag di ko kabalo ana. But the other extreme mga kaigsunan is superiority complex. There are people who feel that they are superior. Ug ug talag sara ka makakita og tawo nga niangkon nga superior sila. Niangkon nga gitawag nga naa mangugoy superiority complex. Talag sara kay na. Because people who are feeling this, nasa like superiority complex, they don't know that they have a problem. They think that it is not a problem. They think that it's something murag advantageous sa ilahang mga gitawag nga kinabuhi. So ato makita na ang tulo ka forms nag-ingon sa pulong sa Ginoo aning garbo mga kaigsunan. In verse 26 there is three forms nga kaning pride mo'y mohinder sa ato ang walk with the Spirit in our march. Now verse 26, let us not be desirous of vain glory. Okay? Those people who think that they are the best. Nga nagtuo sila nga sila'y pinakakuyaw. Okay? And ato makita mga kaigsunan, they think that other people is dili na nila makaya, ako gyud pinakakuyaw. So that is a big problem in the church mga pinangga nga mga kaigsunan. Sa simbahan, dili dapat maglumba kung kinsay pinakakuyaw. And remember this, true greatness, if you wanted to experience true greatness is to be able to help others nga mas makabuot nila ang ilang mga goal.
You see? Instead of looking down at people, ang tinuod nga greatness mga kaigsunan is mudawat sa tao and to help them push higher. And ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan nga ang ato ganing Ginoo no? Sa gibuhat ni Jesus Christ, He is the greatest of all. Pero gipaubos niya iyang kaugalingon in order to lift us up. That is true greatness. Okay? Dili na to na paningkamutan nga kita na ang mahimong pinakakuyaw. And sa simbahan, mag-isig pa kuyaway ang mga katawhan. And that is the start of a downfall of a church. The second form of this pride nga ginahisgot sa pulong sa Ginoo nga mahimong hindrance for us to fulfill the law of Christ is verse 26. Let me read it again. Let us not be desirous of vainglory. Look at this. Provoking one another. Kanang provoking one another. What does it mean? Those who see others as competition. Those who see others as competition. There should not be any rivalry inside the church family. We must learn to enjoy the success of others. Usahay ang problema mga kaigsuunan sa mga kasimbahanan bitaw. Kay magtipok-tapok ang mga pastor, Brad, pila na imong attendance. Brad, unsa kadako imong building. Brad, pila imong offering. Unsa naman taon niyo? Nganong inaana man? Dili na sa inaana. And people will say, kanabay, kuyaw kay sabay. Nganong kuyaw man? Daghan na kay sila sa ilang simbahan. Kuyaw kay sabay. Nganong man? Dako na kay ilang offering. Kuyaw kay sa... And then, there are even churches na sa akong bantayan mga kaigsuunan that I have heard this story before nga naay mga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo and wala sila kabalo nga naday simbahan diha. Sa diha tuktok sila host silwining sangyaw sila. Pagaw man katong pastor ato nga church nakita niya nga nay nagsangyaw. Gitawag niya, do. Asa mga simbahan? Ay sa Bible Baptist sir. Pastor ko, si Pastor Suanso ko. Ay, mao ba pastor? Sorry pastor, may adlaw diya pastor. Wa mo kabalo na simbahan dire? Ngano nasulwining man mo dire? You see that? So paminaw niya, na-threat siya kay ngano na ay Bible Baptist gyapon nga nagsangyaw sa iyang place. Kay paminaw niya, kompetensya ang pagpangalagad sa Ginoo. You know, once there was the member of Pastor Ace Pansing nga nagsangyaw diri sa pulong sa Ginoo sa tuang lugar, Singaw. And I met them kung anak sila nga there were young people boys and young people girls. I told them nga Brad, sister, des unahan sister, daghan ba kay dili sibin ha adtuan ninyo na diha. You see, salamat kayo nakasuroy mo diri. Why? Dapat mas malipay ta mga kaigsuunan nga mas daghan ang mga Kristohanon nga gasangyaw sa pulong sa Ginoo. Nganuman nga naay ubang mga simbahan that we believe that they don't preach the right gospel, di man ta mga suko kung mutukod sa tong silingan. And why there are a lot of preachers today that they think that they are being threatened when these churches are trying to win souls. Dili kompetensya ang pagpangalagad sa Ginoo mga kaigsuunan. You see, ato nang i-erase atong mga hunahuna. And by the grace of God, when we see churches growing, the first thing that must come in our hearts and in our mind, praise God, mas daghan ang nangaluwas. You see? Dili ni siya kompetensya. Sometimes, pag mutubo ang simbahan, kuan man gud na, mo nang nitubo na siya kay mauman na gud ni, namang gud na siya supporter gud, namang gud na siya mo. Inana day na? No. You see, we must learn to be happy in the success of others. And even within the family, in the church family, mga kaigsunan. Pag natay kauban simbahan or young people, baka karon nga kabats ni mo nga ni Asinso, be happy for her. Be happy for him. Nakatrabaho na, natarong ang kinabuhi, be happy. Malipayon ta. You see? And let us learn to celebrate with the success of other believers. Okay? Nga dili bitaw mag-inubsanay kay dili kompetensya ang pagpangalagad sa Ginoo.
Igsoon, when someone is chosen by your pastor nga, Brad, ikaw mo'y mag-lead diri, Brad, or sister, ikaw mag-lead diri, sister, ayaw ingnang nganong dili ako gipili. No, it's dili sa competition, igsoon. You see? Ayaw ingnang nganong dili ako mo'y gipili ni pastor. No, it's not a competition. We must learn to enjoy and be happy. Ngay salamat sa Ginoo, they are chosen, they are growing. You see? That's the second problem of pride. Thinking that there is rivalry between pastors, rivalry between preachers, rivalry between brothers and sisters. No. There's no rivalry. Okay? Akong ginaingon sa akong mga manghod perminti, ang akong pag-ampo nga mo asinso mo tanan. Nga madato mo. Balag ako'y mabilin, balag ako'y pinakapobre sa tuwa, basta kaya ang akong pag-ampo nga unta mo asinso mo tanan. You see? Because we need to enjoy the success of our brothers and sisters. Okay? Dili pwede nga magbinirhanay ta pag-ubos, magtinuluray ta pataas mga pinangga. And number 3, the third form of this pride nga maoy hindrance nga atong ma-fulfill ang law of Christ is this, envying one another. Envying one another. So envying mga kaigsunan, those who envy others, those who resent, those who are better than them. Envy. Some people don't want to show what they were given by God, for they think someone can do it better. Pero bitong envy, delikado kayo ni. Pananglitan karon. Gitagaan kag talent sa Ginoo nga mukanta. Pero nadungog nimo si sister, nadungog nimo si brother nga mas may pamukanta nimo. Ang imong hunahuna adi na lang kumukanta. Ngano man, mas may man sa mukanta nako. Actually, that is a form of envy, mga pinangga nga mga kaigsunan. And it's very dangerous. Kay ngano man, dili na nimo mahatag ang imong talent para sa Ginoo. Ngano man, tungod kay nag-envy ka niya, anak ka, mukanta lugar ko kauban niya. Pag mukanta ko kauban niya, mahalata nga yabag ko. You see that? Some people are given the talent by God to teach children, pero nakita niya ang iyang amigo or ang iyang kauban simbahan nga, kuyaw kay mutudlo. Unya paghuman ana iyang kaugag ko mutudlo ko. Murag makaingon sila nga mas maayo siyang mutudlo nako, adi na lang ko mutudlo. Kay basin unya makaingon sila nga di ko kabalo tungod kay maayo kay siya. That is envy. You see? So we must be very, very careful mga kaigsunan. Every one of us were created by God nga naagyoy gitawag nga value. Now, naay kalahian ang usefulness og ang value. Kanina lang I am reading a book and I have realized bitaw no tinuod gud kay niyang giingon. Usefulness and value. Sa simbahan mga kaigsuonan, naay mga Christians nga mga mature na kaayo, naay mga Christians nga bag-o pagasugod. Katong mga mature na nga mga Kristohanon, they are very useful. Kaya nga naman, kay kabalo na sila magtudlo, kabalo na sila magsangyaw, kabalo na sila they know how to give. They are very useful. Why? Nasa useful na kay mature naman. Katong mga bago pa nga mga Kristohanon, they are not that useful. Nga naman, tudluanan pa. But it doesn't mean that the maturer Christian is more valuable than the not yet mature Christian. Yes, maybe that this one is more useful, but it doesn't mean that he is more valuable. Atubangan sa Ginoo, we are all valuable, mga pinangga ng mga kaigsunan. Remember that. So no need to envy. Dili ta dapat maginana. And remember this, because we are a church, and the Bible says the church is one body. So meaning, ang talent sa imong igsuon sa simbahan, imo pod to. Di lang to iya. Kay one body man ta, usa man ta. Di ba? We are compared to a body. Mara, na ako'y singsing. Diri sa akong tudlo. Di pwede mo ingon ang akong ulo nga may pas tudlo kay nay singsing. Di pwede mo ingon akong tiil, may pas tudlo kay nay singsing. No. Because the entire body owns this ring. So sa simbahan po mga kaigsuonan, we are compared to a one body. Meaning, kung naatay kauban simbahan nga maayo kay mutudlo, kato ayang talent di lang to iya, imo pod to. Nga naman, we are entire body. I hope that you understand that. And ato makita mga pinangga that we will learn
to celebrate that there is talented person within us. And kung unsa ang atong kaya ipagamit sa Ginoo, we will allow God to use it. Okay? Di ta mahimong, mas maayo man siya na lang. Mas kabalo man siya na lang. Mas gwapo man siya tingog, sila na lang. No! Of course not. That's why, if you notice ang simbahan, I am trying to give everybody opportunity to use their talents for God. Kung mahimo, mangan tatagdanan. I am trying to encourage ang atong mga batanon, pagtuon mo gitawag nga storytelling, pagtuon mo ginani, mao ni mauna. Why? Because everybody must be used by the Lord. Ug andam kagamiton sa Ginoo. You see? So those are the 3 hindrances nga dili na to ma-fulfill ang ato ang walk with the Spirit, ang law of Christ, kay tungod aning tulo ka form of pride. But number 2, atong tanawon mga kaigsunan, our greatest weapon to fulfill the law of Christ, to walk in the Spirit, marching with our brothers and sisters, is love. Kung pride ang pinakadako nga hindrance, ang pinakadako pod nga push, ang pinakadako pod nga weapon nga ato ning ma-fulfill is love. But mga kaigsunan, love in our time today is very misunderstood. Let us first understand what is love. Para the same page ta ba? Okay? All those we mentioned previously about pride cannot survive in the community of love. Kaya nganong mangibog man ka, nganong masuko man ka success sa uban kung nahigugma kanila. Di ba? Malipay ka if someone you love will be successful, will be strengthened, malipay ka. So in the community of love, pride cannot exist. In the community of love, pride will not survive. Mauna, in the community of love, the law of Christ will be fulfilled. So, atong tan-awon karon, unsa ning love? Unsa ning gugma tong gisgutan? Because in our time, love is misunderstood. Di ba, ang atong mga young people, ang atong, bisan pag kita, ay, na-fall in love ko. Na-fall in love ko sa iya. But falling in love is not biblical, mga kaigsunan. Someone fall in love of himself, that is Lucifer. In love of himself, he fall. And anything that fall breaks. Tanawan ng baso, ihulog. Maunsang baso? Mabuak. Tanawan ng TV, ihulog. Maunsa man siya? Mabuak. Kani akong speaker karon, kung ako ning ihulog, maunsa man Mabuak, madaot. Anything falls will break. Mauna kanang na-fall in love ko, it's unbiblical. Ang ginaingon sa Bible, grow in love. Walk in love. So don't you ever fall in love, because if you fall in love, you will break. You will break. Ang gitulo sa Biblia, mga kaigsunan, grow in love. Walk in love. Something that you do, mga kaigsunan, and you cultivate. Gugma. And people say nga ang gugma daw is feelings. Ang imong pagbati, that is not the biblical understanding of love. The biblical understanding of love is a choice. You see? Choice. When you love someone, it is because you choose to love someone. Mauna, mga kaigsuunan, when you say that I love this person, it means nga bisan paggahi sa ulo, bisan pagwa say ayo, bisan paog dili siya angayan kagustuhan, because I love him, meaning I choose to love him. I choose to love her. Gipili na ko nga higugmaon siya. That is love. Kay ngano man kung ang imong gugma is pagbati, nga gifeel lang nimo nga love, that is not actually love, that is lust. And the moment mga kaigsunan kanang bayhana, mapangit na siya, the moment na kanang tawhana, mabati na iyang batasan, that love will vanish. Kay ngano man, that was not love, it was lust. Love is trying to do or
praying for the best for someone, doing for the best for someone, bisan pa og maayo man siya o dili. Mauna, ang gugma mga kaigsuonan, bisan pag di kaganahan niya, pwede nimo siyang higugmaon, nganuman, love is a choice. And the world is telling you, young people, nga pakaslin ninyo ang tao nga inyong gihigugma. And that is not biblical. Kay ang ginabuhat sa mga young people karon, mangita sila tao nga ma-fall in love sila, unya kung na-fall in love sila, ila dayong pakaslan. That is wrong. Unsa ang natudlo sa Biblia? Higugmaa ang tao nga imong ipakaslan. The other way around. Ang kalibutan, pakasli ang taong imong gihigugma. But the Bible, higugmaa ang taong imong gipakaslan. Mauna mga kaigsunan in the Bible, na ay mga arranged marriage. Sama ni Isaac, wala niya na ila-ila si Rebecca. Pag abot na Rebecca, gihigugman niya si Rebecca nga naman, love is a choice. You see, wala nag-ingon si gitawag nga Isaac nga pa. Dapat, mangita ko akong babae nga akong higugmaon, una katong babae nga akong higugmaon, akong pakaslan. No, ang nahitabo mga kaigsuunan, niya na ang amahan nga mauni ang babae nga imong pakaslan, imo ning higugmaon. The other way around. You see that? So the entirely different ang giingon sa pulong sa Ginoo mga kaigsuunan. Kay nganuman, ang kalibutan manggod, inani, kung ako karong pakaslan ang tao nga akong gihigugma, now karon, what is the basis of that love? That is worldly understanding of love. Gihigugman ako siya kay butan siya, gihigugman ako siya kay gwapa siya, gihigugman ako siya kay provider siya, gihigugman ako siya kay mauna. And then ipakaslan nimo siya. How about pag abot sa panahon kato iyang pagka-provider, di na siya kapanginabuhi. Kato ang iyang kagwapo ni pangit na, kay ni kunot na. You see, kato iyang pagabuutan tungod kay gitawag nga giminupos na, bati na kay batasan. Where is the reason of that love? Nawala na. Nawala na. Muna din nakaganahan. Mauna nga makigbulag na ka. Mauna nga mobiya na ka. Nganuman, ang imong gisugdan sa mali nga pamaagi. But what the Bible says, mga kaigsunan, is despite of what kind of person he is, despite of his behavior, his looks, his attitude, I will choose to love him bisan pag-unsa siya. That is what the Bible says. Kay mauna ang gibuhat ni Jesus Christ, bisan pag mga magkasala ta, bisan pag mga daotan ta, bisan pag nagtraidor ta sa iya, bisan pag nagrebuild ta niya, bisan pag ang mga tao mismo ang nipatay niya, ang gibuhat niya, gihigugma gihapon kaniya. He chose to love you bisan pag unsa pa ang imong kinaiya. You see that? Kabaluman sa Jesus Christ nga mga batik tag mga batasan. Kabaluman sa Jesus Christ nga mga badlungon ta. Kabaluman sa Jesus Christ nga mga rebelde ta. Pero gihigugma gyapon ta niya nganuman, love is a choice. Sabtan ba? Amen? See? So that is love. Mao na ang gugma nga atong ginahisgutan karon mga kaigsunan. Dili tong fuzzy feelings katong imong gibati nga murag naganahan kay kunya. That's lust. That's lust mga kaigsunan. Now, in order for us to know how that kind of love will be applied, Paul gave us situations in our text mga kaigsunan. Paul gave us situations on how to show it in the family of believers. Now, verse 1, unsaon pagpakita ang gugma. Verse 1, brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou be also tempted. Kung naataw igsuon, brother or sister nga na overtaken in a fault, nakasala siya, na overtaken in the fault. Now, lahi po itong deliberately doing something wrong, lahi po itong na overtaken in a fault. Kaya katong deliberately nga nagitawag nga ilang yung ginabuhat nga mali, deliberately, the Bible teaches us in the other text, in the book of, I think it is Timothy, nga we must rebuke them sharply. But if someone is overtaken in a fault, nung pang pulong sa Ginoo,
Restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself. Kay whether we like it or not, usa ka adlaw, ikaw ug ako, pwede tang mapandol. Pwede sunod ugma ikaw, pwede sunod ugma ako. It doesn't mean that I am your pastor nga dili na ko mapandol. Kabalo ka, na-discover na ako sa akong kinabuhi, na katong mga tao or mga Kristohanon nga nasubraan ka istrikto, nasubraan ka mga isog, sila tong mga tao nga naay mga tinaguan nga mga dili maayong butang nga wala nila gihinulsulan. You see? Tungod kay wala nila na gihinulsulan, wala sila nagmahay sa ilang mga daotang binuhatan. They are trying to make you believe that they are the model Christian. Kay mag-instrikto sila, mag-inisog sila, kay para huna-hunaon nimo, kani siya maay gid niyang binuhatan, kani siya wala gid niya ni nabuhat nga butang kay nganuman istrikto man kay si ani. So if someone is very very strict nga isog og kaayo nga i-correct og ka irong gyud ka nga murag wala gyud grasya, they are trying to create a facade nga inana sila perfect sila because deep inside na ay sala nga wala nila gihinulsulan. So we must be very very careful mga pinangga. That's why the Bible says na we must restore someone in the spirit of meekness, considering thyself, kay ngano man basing ikaw ang sunod. Basing ikaw ang sunod. So atong makita mga pinangga nga mga kaigsuonan, we must try to save our companion. Okay? We must do it without pride. Kabanday ka sa sundalo. Kaya di ba kay marching man as a soldier ang walk na itong ginisgutan, no? Sundalo, pag naay maigo, di kalakaw, unsa ginabuhat sa sundalo, ginakamang to niya ayang samaran nga kauban, una ginabira niya, kamulo siyang gabira, galikay po just bala, galikay po just bala, unya, iyang ginabdabang, iyang ginapasan, iyang ginabira, samtang galikay just bala, inana po rita nga mga Kristohanon. So mga kaigsuunan, when we help someone nga na-overtaken in a fault, nga nakasala, kita po di ay muduol niya nga magalikay po ta sa pagtira sa yawa. Ato pong gina-consider itong kaugalingon nga basing maigo po ta while helping that brother nga naigo. That is how the Bible teaches us mga kaigsuunan. That is love. And sometimes itong panahon karon, you know, usahay, dili ko ganahan mo nang naidaghang mga fellowship, naidaghang mga tapok-tapok, nagalikay ko ganahan. Ngano man, every time I gather with people, with some other preachers, some other pastor, sige lang sa mga simbahan, sa mga mga mura man migdil taga simbahan, sig panglibak, sig pang istorya sa uban, sig tired of listening to things like that. Kapoy kay maminaw. You see? Kaya naman mga pinangga, instead of praying for someone and trying to be a blessing to those people, and trying to pray nga unta, there is restoration mahitabo. Magsigig duot, hala, libak dito, libak diri, istorya dito, istorya diri. Very tiring. Kapoy na kayo mga kaigsunan. You see? So atong makita, that's why, by the grace of God, let us remember this. That when we try to help someone na na-overtake sa kasala, by the grace of God, consider thyself, kay ngano man basing ugma ikaw sunod. You see? Be very, very careful. And by the grace of God, let us have grace to other people and understand them and help them by the grace of God. That is how we show love. That's number one, nga senaryo nga gihatag ni Paul. Number two, mga kaigsunan, limam ni ka verse. Number two, bury one another's burden and so fulfill the law of Christ. Pag pinasanay ta. Kaning burden nga ginaingon diri mga kaigsuonan, ang iyahang gitawag nga Greek is baros, meaning load. Na-overload ka ba? Na-overwhelm ka? Na-overburden ka? Pag ang imong igsuon na overburden, nagka-problema, ang imong angay buhaton, ay, brad, atong ampuan, mali. Muna akong ginabalik-balik og sulti simbahan. Sometimes, pananglitan, natay kauban, pananglitan, natay kauban, kailan nimo simbahan igsuon nimo na overburden financially. Murag wa na gyud ana sa murag unsao na lang nako ni ba murag wa naman koy ikabayad sa amo ang gitawag nga inani mao ni mauna. What is the best thing to do?
Did Apostle Paul said, pray for them? No. Apostle Paul said, bear ye one another's burden. Meaning, moingon ka, Brad, unsay ikatabang nako nga magaan-gaan ang imuhang kabugaton karon. That's how we do it. Sometimes, praying is the excuse of heartless Christians. Praying is the excuse of heartless Christians. Para aron ingnon nga nahigugma sila, para aron ingnon nga concern sila, Brad, ampuan nato. Just to show them nga concern sila. But what did the Bible says? Bear ye one another's burden. Instead of saying, ampuan nato, Brad, murag na ay sobra nga ako ang kwarta diri bang ginagmay lang ba? Basi makatabang ni sa imo ha. Bi, imo na lang ni, gamita. You see? That is how we do it. That's what the Bible says. Bear ye one another's burden. When you saw someone nga naay overloaded, overwhelmed, overburdened, do not just say, I'll pray for you. Just ask the Lord, Lord, kaniyang burden Ginoo, sa unsang pamaagi nga akong matabangan siya nga magaan-gaan ang iyang burden. And that is how you do it. That is true love, mga pinangga. That is true love. This number 2. Number 3, for if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. Kani number 3, very, very important. Na yung mga tao, they think that they are something, but they are nothing. There are 2 forms I can imagine. Maybe, duha lang ka form. The first form, kung ikaw ang taong tabanganan ka, ay pod pagpakaroon, ayaw na, okay ra. Ay nagot, okay ra, ay naku, tabangi, kaya lagi na ako ni. Ngay mga tao ngay nana. Bisag tabanganan na kaayo, they think to be something when they are nothing, they deceive themselves. The Bible says. Pag naagay ta sitwasyon gani nga nanginahanglan tas assistance, mudawat ta sa tabang sa uban. Amen ba? Di ta magpakaroon ingnon nga kaya lagi na ako ni ay pasagdir ako ninyo. Ay lang ko ninyo tinggi. Ay ko ninyo pansin na kaya na ako ni. Pero pagkahumanda yun, kaya wag yun ipabilin nimo, kaya magipang-abog tanan, sa dihang waan nabilin, post sa Facebook, wag yun itabang na ako, wag yun naluoy na ako yun yung gitagbo na ginusara, pagkawag yun, ayaw yun. You see? Sometimes, mga kaigsoon, there are people who are willing to be a blessing, but we are pushing them. And kabalo ka, na ay mga tao nga grabe ka manggihatagon. Grabe ka manggihatagon, pero kabalo ka, katong mga manggihatagon nga tao, nakita na ako kung unsa ang ilang weakness. Katong mga tao nga sobra ka manggihatagon, di kabalo mo dawat. You see? I have heard people nga, grabe ka matinabangon. Pag naay problema, ako'y bahala, tabangan di ka. Grabe ka matinabangon. But when those people tried to give them back, ayaw na, di na ako nakinahanglan. Ayaw na, inyo na lang na, gamitan na lang ninyo. That's wrong. You see, there is joy in giving, and if there is joy in giving, give the other party an opportunity to enjoy also. You see? Usahay manggod kay tungod kay ikaw tong tighatag perminti, ikaw tong tigtabang perminti, pag naa gani mo hatag nimo di ka mo dawat nganuman, kay paminaw nimo di na nako nagikinahanglan. Kabalo ka, yes, wala nimo gikinahanglan ang iyang gihatag, pero kabalo ka, katong tawhana, nanginahanglan to nga muhatag. Kaya nga naman, there is joy in giving. Remember that. Ato bang i-monopolize ang kalipay sa paghatag? No. Mauna, if someone will try to be a blessing and give us, dawata and be thankful. Salamat. You see? Easy as that. Kaya usahay pag naay muhatag sa ato anong tanga, ay, imo na lang gud na, ihatag lang na sa imong mga anak. Ay, gamitan na lang gud ninyo. Ay, ikaw na lang gud kaon anak. Usahay. Tama mali. You see? Ang katong tawhana, imbis nga na sa opportunity nga magmalipayod o mahimong blessing, imong giputol, nga naman, wa man kami dawat. You see? And that is what the Bible says, when you think that you are something, you are nothing. And some people also think that they are very important to touch the burdens of others. Kuyaw ra kay ko, importante ra kay ko, di na ako tabangan. I am very important to touch the other people's burden. That is what
unloving po kayo. So mga kaigsunan, I hope you remember that number 3. So don't think that you are very important nga gitawag nga di na ka hawid sa burden sa uban. Or don't think nga bisan pag tabangan na ka magpadili-dili pa ka. That's not love. Okay? Number 4, the Bible says, atong text mga kaigsunan, but let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone and not in another. Okay? Do your part without comparing yourself with others. Their failure is also your failure. If we are on the march, ang ilang failure, imong failure. You see? So instead of comparing yourself, do your part. Do your part. You see? Usahay ang mga tao, dili ta magmalipayon, nga naman, kay natukod na nimong imuha, pagtanaw nimo sa iyong silingan, di na nimo ikalipay ang imo, kay na naman nakitaan sa iya. You see? So, loving mga kaigsunan is to prove your own work. And do not compare it to others. Dili ni comparison, mga kaigsunan. You see? Dili ni siya pakuyaway. You know, before, kaya itong mag-soul winning ta, mag-good news classes ta, dili kay, sa una, galikay ko nga mag-post sa Facebook kay, anak ko basi makaingon ang uban nga nang hinambog ta. So, I am trying to, gakuan ko, galikay ko. Pero kabalo ka, akong gibuhat, akong gipost, akong gikuan nga naman, because I wanted to encourage my people here in the church. Kato akong gipost dito para sa ila, para to sa simbahan, nga naman, para ang simbahan makabalo kung unsa ang atong ginabuhat, and they know what they are supporting, they know kung asa ni paingon ang ilahang mga giving, and ato makita mga kaigsuonan that by the grace of God, upon seeing those things we are posting in Facebook, they will be getting involved. You see? But mga pinangga, if other churches are working, be happy for them. You see? By the grace of God, prove your own self. And you will rejoice kung unsa ang imong nabuhat. And number 5, number last mga kaigsoon, under point number 2, number 5. Look at this. The Bible says, for every man shall bear his own what? Murag contradiction, no? Verse 2, bear ye one another's burden. And verse 5, everybody shall bear his own burden. No, it's not contradiction. Kaya ang burden, ang Greek word sa verse 2 is baros, meaning overburden or overload. Pero kaning Greek word mga kaigsuonan, sa verse 5, kaning burden dere is portion. Portion. Meaning kaning portion is your task, your responsibility. So kung ang imong kauban is overburden, you help them. But you have your own portion or you have your own responsibility. Okay? Murag og kana bitawng sundalo. Kanang sundalo mga kaigsuonan, nana sila'y gitawag nga kanang mga dagko nga mga kargahonon, ilan ang bahin-bahinon kay para ilang tabangan og dayong. Muna katong verse 2. Og matag sundalo pod na pud siya kaugalingon niya nga bag nga iyang dapat dalon. So katong iyang kaugalingon nga bag, dapat iya tong pasanon, iyang responsibilidad. So meaning mga kaigsuonan, yes, we are helping the overburdened brothers and sisters, but remember, you also have your own responsibility. Katong imong kaugalingong responsibilidad, dapat nag-expect ang Ginoo nga imo pud tong pasanon. That is love. Kay ngano man, og dili nimo pasanon ang imong kaugalingong responsibilidad, na ay lahi nga mopas-an ni ana. Og kung na ay lahi nga mopas-an ni ana, nahimong na overburden ang uban, ngano man, because someone did not carry his own responsibility. Church is a family. We have our responsibilities. Sama sa mong pamilya, namin mga iya-iya nga mga responsibilidad. Naitas si kuya, naitas si Sinsin, na ako'y task, naitas ilang mama. All of us na ay responsibility. Pag dili buhaton ni Sinsin ang iyang responsibility, na ay uban nga mabuhat para sa iya. Iyang mama mabuhat. Pag dili buhaton ni kuya ang iyang responsibility, ako ang makabuhat usahay. So meaning na overburden ang uban kay ngano man gibuhian nimo imong pas-unonon. Sa ato pa dapat dahil sa Kristohanong katilingban bayanihan pas-ana ang imong part. You see? Og bugat kaayo ay tan-aw nimo na nabugatan, then help them. But don't forget to carry your part.
That is love, mga pinangga. So ato pa, that is how we show our love to others. 5 situation nga ipakita ni Apostle Paul. And if you do that, if you align yourself in that way, mga pinangga, you will fulfill the law of Christ. So if we are to walk in the Spirit, who will teach us and lead us to love, we will fulfill the law of Christ. Last verse na lang, ingon biya ni Jesus Christ, John chapter, I think it was John chapter 13, verse 35, if I'm not mistaken. Open your Bibles there, please. Okay? Unsa man ang giingon sa pulong sa Ginoo, by this shall all men know that ye are my what? Disciples. If ye have what? Unsaon paghibalo sa mga tao sa kalibutan nga iya ta ni Kristo kay nganuman nagkahinigugma ita. You see? Unsaon pagkaingon sa mga Kristo sa ubang mga tao no nga tinuod ni nga mga Kristohanon nga ang isa ka simbahan nilibaka, naginawayay. Pangit minaw no? We must love one another. And through it mga pinangga, people of the world will know that we are Christ's disciples. Why? We love one another. And I hope we learn to love one another, mga pinangga. And by the grace of God, fulfill the law of Christ. Palihog mo nitong tatanan. Let's all stand up, please. And after this prayer, I would like you to ask for a partner. Pangita mong kauban, pangita mong partner, mga kaigsuunan. Let us pray together with someone. And by the grace of God, mag-inampu ay ta. Let us try to carry one another's burden tonight. Let's pray. Father God, salamat Ginoo sa imong kaayo. Thank you, Lord, for giving us this opportunity to honor you with our lesson. Salamat Ginoo sa imong kaayo, imong gugma Ginoo. Thank you, Lord, for the Bible study that you have allowed us to have. Thank you for these people. Bless each, Lord, in Jesus' precious name. Amen and amen. Look for a partner na place para sa tuwang mga pag-ampo, mga kaigsunan. Mag-inampu ay ta.